Princess? Tawag ka. Oh, 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 oh. Princess? Tawag ka, Princess, tawag ka. Princess, tawag ka, Mami. Mami? Tawag ka. Mami? Nagigising lang. Tawag ka na. Princess? Tawag ka. Tawag ka. Princess? Tawag ka. Mami? Mami? Tawag ka. Mami? Hi guys. Sige mo dali. Sige mo. Hi guys. Sige mo dali. Kagigising lang namin. Kagigising lang dali. Tawag. Hi guys. Tawag si Princess. Tawag Princess. Tawag ka. Tawag Princess. Tawag ka. Princess. Naghiga-higa mo noon. Tawag daw mami. Ate Maymay. Tawag Ate Maymay. Si Maymay. Tama Ate Maymay. Nag-school. Haman si mami. Ha? Unsa? Haman Princess. Haman. Haman yiyin. Ha? Haman yiyin. Ha? Haman Ate Maymay. Ha? Haman Ate Maymay. Haman Mami. Haman Mami. Tawag ka Mami, tawag ka. Dali. Mag-vlog ka muna. Sabi mo, hi guys. Kagigising lang natin. Dali, sabi mo, dali. Uy! Uy! Ano yan? Uy! Sabi mo, hi guys. Kagigising ko lang. Dali. Yung buhok ko. Hi guys. Kagigising. Taray, oh. Hop! Kiss daddy, kiss. Papa. Bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Flying kiss dali. Flying kiss. Bye.